programme, il faut qu'on a prévoir à qui a invité. Je crois qu'on ne va plus passer, qu'on a présenter, mais au nom du conseil urbain en jeunesse, Ville ya Baraka, tunasema soyez tous les bienvenus na mjikute kuwa huru kwa hizi asili zetu tunaanza saa hizi. Hatujui kama mnakubali kukaribishwa. Jiji aiza mwakilishi wake kufungulia rasmi hii activité ya jeunesse ya Ville ya Baraka. Et après, tout va partir à exposer les motifs. Donc, il pourquoi d'être ici n'a pas directement trouvé dans les vifs. Il y a séance. Mais entre-temps, je signale la présence de ma partenaire et l'État congolais, la MONUSCO, ici représenté par Moses, Affaires civiles, Baraka, donc CAS. Tunasema karibu na Mungu akubariki pamoja nasi. Tuna saluer aussi présence ya ba jeune leader ya commune ya Katanga benye biko humu benye biko représenter na papa Vassal acha toka. OK, il représente officiellement le président de jeunesse conseil ya jeunesse communale Katanga Ariafika benye iko natumika kwa leo. Tuna saluer aussi présence ya media radio zetu. Mungu abariki sana. Tunashukuru sana. Orateur wetu wote ndio abiko kumbele, tunasema karibu sana msikie kwa huru. Kila mtu kwa responsabilite zake na titre yake tunasema sogeeni na mchukute kuwa huru. Kwa hiyo basi tutamkaribisha meya wa jiji aiza mwakilishi wake kufungulia hii activité. Tulisema mkubwa ni conférence débat, donc une soirée à réflexion yenye les jeunes vont se poser des questions sur une thématique yenye inasema sur 62 ans déjà ya indépendance, rôle gani ya jeunesse yenye chafanya dans les processus ya paix, sécurité et bonne gouvernance. Nous avons aujourd'hui célébré 62 ans ya indépendance. Quelle est la place de la jeunesse dans le processus de la paix, sécurité et bonne gouvernance? Nazani ça tafata ma détail taelewa kwa. Merci beaucoup na karibu sana monsieur le maire. Yo, kwa sababu tuko siku ambayo ni siku ya uhuru katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo, ningehitaji kwanza tusimame sote tupate kuimba himne national, sababu ile ni nyimbo yetu ya taifa. Wakati watu wanakutana na bibi wanakumbuka kuimba. Debout Congolais, unis par l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Asante sana. Sisi ambao tunakuwa Bwana Jacques Mbochwa Hussein ambaye alizuilika kwa kufika siku ya leo kwa hii conference ama soirée de réflexion ambayo iliandaliwa na Conseil urbain de la jeunesse. Tunamwakilisha kwa sababu tu ya kuonyesha presence ya État congolais miongoni mwa jeunesse, kwa sababu nchi isiyokuwa na jeunesse ile nchi ni yenye kufa. Jeunesse inakuwa na mambo mengi ambayo inafanya kwa taifa la Kongo, inafanya kwa jimbo letu la Sud Kivu, vile vile ina mambo mengi ambayo inafanya kwa jiji letu la Baraka. Na kufuatana na siku kama na hii ambayo ina coïncide na journée ya indépendance ya République démocratique du Congo, ambayo kwa siku hii ya leo tena inaeneza miaka 62 tangu nchi yetu inapata uhuru,
hapa ni tunaenda kumkumbuka yule ambaye anayeitwa Hero National Emery Patrice Lumumba kwa kazi zake kubwa ambazo alifanya kwa nchi yetu. Na vijana kama ninyi amkuona hii journée ipite inaperçu bila kuikaa chini na kuwaza jambo fulani ambalo linakuwa kama la amani. Na amani haitafutwi kwa sababu watu wanakuwa na mali, kwa sababu watu wanakuwa na miili makubwa makubwa, ama wanakuwa wafupi, wanakuwa wembamba, wanakuwa wanene, eti atajipiga kifua kwa sababu mimi ni munene ninakuwa na obligation ya kuleta amani. Amani haitafutiki kwa ile njia, lakini amani inapatikana kwa namna hii ambayo jeunesse ya Baraka inakaa chini, inawaza jambo fulani, tutafanya nini ili amani ionekane. Tunaenda kuencourager na kufeliciter jeunesse ya Baraka kupitia komite ya CIJ kwa hatua zote zile ambazo wanaendelea kufanya kwa mji wetu ili amani iendelee kuonekana. Kama nasema hivi ni kufuatana na hatua zote zile ambazo wameshazifanya, kucheza mechi ya amani kati ya vijana wa Baraka na wale wa vibokoboko ambao walionyesha hali ya kuishi pamoja. Na zile hatua zote ambazo mmeshawahi kuzifanya isiishie pale. Na hii journée ya réflexion ama soirée ya réflexion ikuwe na impact sur la communauté, pas seulement ya Baraka mais ya toute la province du Sud Kivu na ya République démocratique du Congo yote kwa ujumla. Basi kwa haya maneno mafupi ambayo yanamwakilisha mheshimiwa wa mji Bwana Mbochwa Hussein Jacques, nina declare kufunguliwa kwa konferensi hii na washukuru. Asante sana mheshimiwa mwakilishi wa meya wa jiji. Tutaenda haraka, tutampatia kauli mwenzetu wa Monito, labda anaweza kuwa na neno kidogo, sababu wakati unaongea mambo ya amani, mambo ya sécurité, non gouvernance, ni ba partenaire ya gouvernement congolais, tunajadresse beaucoup plus. Karibu Papa Moses kwa neno. Neno kubwa yenye nakuwa naye jioni ya leo ni shukrani surtout kwa jeunesse yetu ya CIJ Baraka kwa initiative mbalimbali zenye wanaendelea kufanya kwa ajili ya amani na organisation kama ya leo ya reflexion ya journée ya independance kwa Kongo. Tunawashukuru sana na hamu yetu muendelee na ile initiative, msiziachie hapa Baraka, lakini zikamate Kivu mzima na zikamate Kongo mzima, itakuwa mzuri zaidi. Na neno la pili, ningesihi kwa vikao sawa hivi kuankuraje pia wadada wetu wapime, wamama wadada wapime kufanya kuonekana ndani ya vikao vya vile, itakuwa mzuri zaidi. Haifai tuwaache nyuma. Asante sana, tutaendelea kuwasiliana kwa vingine. Mungu atubariki. Merci beaucoup Papa Mo, tutakuwa pamoja nasi. Tutakaribisha directement nos orateurs. Hapa hivi ni babiana, tulisema tutakonsome local. C'est-à-dire hatutaleta bainje wala bawatu. Tusikie kwanza bei. Ndio notre première séance conférence débat kwetu atake CIJ, na il faut tuanze consommer capacité compétences zetu za hapa Baraka. Hapa ni da Françoise Mana atajipresenter, et Justin Mulengwa na Lucien Makangie. Ce sont nos jeunes, mais tu la maîtriser mzuri, tusikie à quoi ils sont capables na hawajui kutushinda si wetu kukuli. Mais c'est un débat yenye. Voilà, merci beaucoup. Mnajua kisi mulitipanga na tunawapatia muda huko, s'il vous plaît, na 15 minutes à exposer. Pale tutakuwa trop strict. Ile 14 itakuwa utajitahidi kwa mfupi. Bali nipatia teme, su teme ni moja. Miaka 62 tangu tulipata independence. Jeune iko nafasi gani mu processus ya kujenga amani
na kupiganisha juu ya uongozi bora. Suteme ziko 3, bakanipatia moja, wanasema mimi nitaonesha muono wala aperçu général sur la participation du jeune au processus de consolidation ya paix, la sécurité na bonne gouvernance. Muono jeune iko wapi? Aperçu général ni gani? Hii teme nilistructuré en 4 parties. Aperçu général sur la participation des jeunes dans le processus de la consolidation de la paix, de la sécurité et de la bonne gouvernance en RDC ou en ville de Baraka. Nili structuré pointi 3 pardon, ili tutaongelea mwa hii aspect. Aspect ya kwanza nitaonesha tu analyse conceptuelle, ma concept bonne gouvernance ni nini, amani tuelewe ni nini, terme ya paix, amani terme ya sécurité ni nini, et puis bonne gouvernance na maavantage zake wala maprincipe pour que kukuwe uongozi bora. Ya pili nitaonesha jeune fasi yake iko na place gani kwa kujenga amani, surtout société yetu ya leo na ya kesho. Et puis nitaonesha role na mchango ya jeune kwa kujenga amani na usalama. Et puis kumwisho tutamalizia na kesho tu yake leo atatosha jibu. Sisi ba jeune, est-ce que tubaki acteur actif ou acteur passif juu ya uongozi bora? Acteur actif tutajua njoo acteur gani na acteur passif njoo acteur gani. Par rapport à ma terme sitakawia jeune, aspect mbili tu ndio inaniinteresse kwa jeune. Jeune au sens propre ni periode ya maisha tu, kuanza miaka fulani hadi miaka fulani, mwa ile kipindi ya ile maisha ndio unaitwa jeune. Pale ndio sens propre. Sens ingine ni état d'esprit. Donc kuko mtu anaweza kuwa jeune wa miaka mais anazeeka selon état d'esprit yake. État d'esprit gani inaweza tu mtu akuwe jeune atalisha kuwa na miaka mingi mais anakuwa jeune? Par exemple, un jeune ni mwenye iko abandonné kwa objectif yake. Ile état d'esprit ukijifixer objectif quel que soit ma difficulté zenye unakutana kwa hayo, wewe unatenire tu. Ile difficulté yenye unapata inakupatia mawazo mengine ya kuboresha na kujua hapa nilishindia wapi na nini naweza fanya tuke tena nisikwale tu wengine. Un jeune ni ule mwenye iko anapenda kuboresha mazingira yake pale kwa kwenye iko. Donc jeune haiko mtu mwenye anacroiser bras, ni mtu anapaswa kutumika kwa kuboresha mazingira ya kwenye iko na ya eneo yake. Ndio maana dans ce sens utafikia mtu anaweza kuwa jeune wa esprit mais vieux wa âge, na kuko anaweza kuwa vieux et anaweza kuwa jeune wa âge mais vieux en esprit. Donc kuko parmi si niko déjà wazee hapa parce que mawazo yao haifanani mawazo ya jeune, mawazo yao haifanane mawazo ya kuboresha gisi tunasema pale. Tunaenda mu etape ya pili wala concept ya pili ni amani ni nini? Banasema amani ni absence ya vita. Kwenye hakuna vita kuko amani. Amani ni absence ya mikorogano. Parce que haiko tu vita hii ya kupigana masasi ndio inazorotesha amani. Mais hata ile makereni. Nasikia mtu mwana ananiambia baba fulani anaonyesha nikosesha amani. Mtu anasema basi mnyumba yeye ni maneno kutupiana kila siku. Anakosa naye amani. Kama mtu hakuna kereni, hakuna guerre, kuko situation tranquille, meme unajikutanaka kuko mtu anataka asome madokima zake anatafuta fasi kuko kimya. Ile kimya nayo ni amani. Musansi ya tranquillité. Et donc unajikuta sina amani vraiment na hii nani edition yenye balitia pembeni yangu inavuruga. Et puis amani nayo tunaweza kuielewa
kama umoja wa mawazo na malengo kati ya watu. Donc lengo yangu na yako ikikuwa pamoja italeta amani tu, paske hatutapishana hata fasi moja. Si bote mawazo yako na yangu inachangia. Sécurité ni nini sasa? Sécurité ni absence ya danger. Hapa tulisema paix, absence ya guerre, absence ya querelle, absence ya bruit et ainsi de suite. Mais sécurité ni nini? Ni absence ya danger. Unashikutanaka mtu bani anambia si mazingira ima nyumba yetu tuko naishi kwa hayo no. Siwezi tia courant électrique hapa, inaweza niletea incendie kesho. C'est-à-dire même courant yako nyuta installation yako. Huko mtu anaonaka fasi moja deja huko inaweza cause problem. Sote ni mimi ya nyumba yako. Unaona kama kisha kwa kasi, mais unaiacha. Hauko tena msécurité. Bon, mwile sens ya pili ni climat ya cohésion na respect ya haki za kibinadamu. Par exemple, unakutanaka mtu anakuwa anazuiliwa kutembea. Kienea saa 2 wala saa 1 ya usiku hakuna kutembea tena. Hauko tena msécurité. Donc, inabidi kukue climat ya umoja aussi na ya kisheria. Wanasema bonne gouvernance ni kugérer ma ressources publiques na kugarantir réalisation ya droit de l'homme et puis na respecter ma principe za gestion ya choses publiques. Sipende kuisema dans le sens trop clair. Il y a un ensemble de processus par lesquels les institutions publiques conduisent les affaires publiques, gèrent les ressources publiques, garantissent la réalisation des droits de l'homme. Processus yenye nasaidia ma institution mairie, commune, sijue quartier, hizo institution processus zinasaidia kwa kugere ma affaire publique, kwa kugere ma ressources publiques na kugarantir realisation ya kuheshimishwa kwa haki za binadamu. Mais il faut tuone nini na nini kwa kujua kama kuko uongozi bora. Ndio tunataka kusema ile maprincipe ya uongozi bora. Pour que tuhakikishe kuko uongozi bora inaomba vitu vingi. Na ina dependre na maekole. Kuko wanasema 12 principes, kuko wanasema 4, 5 ainsi de suite. Mais kifupi il faut kukue ma élection, c'est-à-dire participation et représentation à travers les élections. Ma couche zote. Bien sûr, huko kushe inaweza kukute kwa incapable kwa kufanya competition na unashindwa kuconquérir. Tant que hakuyakuwa ma election, hakuyakuwa uongozi bora notamment. Mairie yetu inawaza tuyafika atuanza kwa ma election, mais c'est une entité yenye ba dirigeant banakuwaka élu à travers ba électeur babo. Maintenant, banasema aussi kitu kinapaswa kuwa citoyen wanapaswa kuwa placé au cœur ya action. C'est-à-dire kila kiongozi anafanya anajua kifo kilenge rai. Na wasa njoo mezetu ba vyama vingine wanasemaka le peuple d'abord et en principe c'est ça. Bonne gouvernance ni ile nyinyi nalenga kwanza raia. Hapana raia kuna besoin ya chumvi au naleta sukari. Bien sûr ni msaada. Raia kuna besoin ya kubafanyia maji ou unaleta umeme. Mais besoin il pressentir ni maji. Hapo inavuruga kitu moja fulani. Inabidi aussi kukue banaita réactivité wala ma objectif inapasha y atteindre besoin ya raia. Chaque fois unafanya plan yako ya kazi wewe kiongozi, il faut ile plan yako ma objectif zenye unajiasigner zikuwe zenye zinalenga kujibia ma besoin za raia. Nawaza kiongozi hapa alifanya plan yake moja kwa kufanya kikao. Haikukuya tu ya un texte il prévoit ma objectif zake, ma méthodologie takuwa je ainsi de suite. Iko na objectif attendi na yenye anaweza penda kisha hiki kikao akuwa alipana mchango
ya vijana balipana mchango kwa vitu benye vijifixe comme kazi. Banasema aussi il faut efficacité et efficience. Efficacité et efficience, c'est-à-dire en d'autres termes, kila kazi, kila mfanyakazi mwenye utapatia objectif faut muachie ile kazi moja. Parce que mtu mmoja akifanya hiki na hiki na hiki na hiki diku atakuwa efficace. Par exemple, unapatia secrétaire à rédiger lettre, ule secrétaire unamwambia apokee bageni, yeye ule secrétaire aende kurepresenter kukikao, ainsi de suite tutakutana anaanza faa kamoja kadogo hapa bila kuboresha na hata kuwa efficace mkazi yake na inavuruga uongozi bora. Na nasema il faut aussi kuwe transparence ya gestion ya vitu pour que tujikute kuko bonne gouvernance. Pourquoi budget ya kiongozi inapaswa kujulikana na iko publié. Ewa budget yangu ni hii na yeye ajue. Kama on tafuta mécanicien, ce n'est pas important wende leta électronicien akifanya kazi ya mécanicien itakuwa tatolement na kazi yako haitaenda vizuri. Et wanasema aussi il faut kuko innovation et ouverture d'esprit face au changement. Kwa kawaida kuko vitu venye tulianza navyo muongozi venye kwa muda vinabadilika. N'est-ce pas, kulikuwa kipindi dactylographie ndio ilikuwa mashine kabambi ya kusaidia administration ya serikali, si ndio? Mais leo est-ce que dactylographie inaonekana tena régulièrement? Unaweza tembea uma entreprise naniza mingi na utapata dactylographie parce que batu balichanger balijouvrir mu changement yenye ilikuwa 2 minutes ya mission 2 minutes. Quelle est sa place? Mina waza banatuitaka la jeunesse c'est l'avenir du pays ou c'est la société de demain. Mais pendaka ba tuseme vile. Mina pendaka c'est la société d'aujourd'hui et de demain. Tusibakia sana wanatutayarisha kesho leo tuanze sasa na tuendeleshe. Constat ilikuwa amer ma recherche nilifanya kwa kujenga inchi wala kujenga société yetu ba jeune mingi balionekana banabakia participer passivement. Passivement c'est-à-dire pour observer. Bila kujiweka kwa bate. Ukitaka kuingia katika cheo ya uongozi wanakuambia vitu ya bazee vile bwana. Donc jeune anabakia pale kufanya bruit kwa radio. Anabakia pale kucontester tout benye maire alifanya, benye bourgmestre alifanya, benye rais alifanya. Au lieu ya yeye kupiganisha naye akuwe pale achangie na ujuzi wake. Wanasema aussi constat ya pili après la recommandation tatosha hapo mbele. Wanasema constat ya pili bajene banajifie kwa mabitu wa fictilité kama vile mabitu ya loisir. Ukienda kwa football bajene wanaona ndio bitu yao sasa. Mwanaume mnapenda kujenga nchi, hawezi tujifie kwa vitu ya sport, vitu ya film, vitu tu ya kinywaji. Hapana, habita tusaidia. Kwa ya kufata bajene mingi aba apprendre ma métier. Ma métier ni tabapatia ma compétence kwa kusaidia kujenga nchi. Na system educatif yetu tuambiane kweli aisaidie kijana kujenga société yake. Mtu akifanya pédagogie wala anafanya littéraire par exemple, mimi nifanya littéraire. Pour faire quoi? Kwa kusaidia nini société yako? Takuwa nasema tu français mkartie. Est-ce que le français tasaidia nini ule baba ule mama mwenye nisomesha? Na shindiwa na mtu mwenye alifanya masomo yake akupe kuti, kesho atashona nguo zake 2-3, anashonea mama yake na hata kosa faranga za kuingiza. Na société yake itakomala, anaanza tosha naye taxe, inachangia kwa uchumi. Et puis banasema aussi bajene biko na mauvaise considération ya ba politiciens. Or, on veut que les jeunes soient aussi des politiciens, participer aux gestion ya nchi. En grande ligne, unakutanaka bajene na kwa sababu ile base ya bavie. Mais est-ce que basé ni bengi kuzidi bajene? Mais pourquoi à chaque fois ma poste électif basé na bavie ndio wanapitaka toujours, mais si bajene parce que atuna il est prise de risque na si tu sauter pas. Na recommander bajene recommandation ya kwanza
ni ya kuprendre risque na kuconvoiter kuongoza. Kuprendre risque na kuconvoiter kuongoza. Usibakie kupiga mkono na kulialia. Bila vile tutabakia bater passif, kulia kwa bater actif. Ba jeune na ba encourager aussi pour fréquenter ma parti politique parce que ndio zenye à travers lesquels unaweza kufikia kwa uongozi. Usibakie kama politique ya bavia sema wanapenda politique, c'est-à-dire anataka kufa mapema. Nasikia rafiki yangu bwana ndasa na politiciens wanawake wa mapema wao. Sasa wafanya siasa wanakufa haraka. Au utafika kuongoza bila kuprendre risque. Na recommander aussi ba jeune ku apprendre ma métier. Du métier ou ma pays yenye kosa chantier yetu ndio tunaweza saidia. Au ukienda kwa sociale utasaidia société. Ukienda kwa biochimie utasaidia société. Na shida la manufaa bwa anafaa mabiti tunakalia. Hata kosa ile kuchungia kila siku anafaa mekaniki yake. Na siku kwa siku société yake itakuwa kabambi na tosha tax na lipa impôt, ile impôt inasaidia kwa uchumi ya nchi. Inabidi aussi ba jeune bajikuta kama bonjo moteur. Isikuwe kama vile kitu. François Zemana Mwiriri, niko wa shirika ya La Floraison, ndio kwenye mimi nafanya kazi pale. Na vile niko mu réseau ya les jeunes innovateurs ya paix mu région ya Grand Lac. Exposé ambayo nataka kupana ni par rapport ya role ya jeunesse mu consolidation ya amani. Nini kijana naweza kufanya ili kuboresha amani, usalama na uongozi bora. Exposé yangu comme niliprepare mu français, donc quand d'accord je répéter mu français ma terme zimoni. Pour traduire haikuwake facile mtanielewa. Manani zangu niko na principe yenye mimi nasemaka toujours que les jeunes jo pilier ya paix, sécurité na bonne gouvernance. Vijana ni nguzo ya amani, usalama na uongozi bora. Parce que moindre geste ukijue na jeunesse muma minute vitu vinaweza haribika, ile wanakuambia vishambuke huko kwetu, vitu vinaweza haribika kama unacheza na jeunesse. Bien que tuko déconsidéré, bien que abaonake les vivre donc fruits kisha hivi abaonake tena importance ya jeunesse banakuwa kana tu écarter, mais nous sommes de bonnes personnes mu communauté zetu shie bote, kila mtu na mu communauté kanatoka, kama communauté zetu zina reconnaître kama hatuna vijana maana shi tushaumia. Alors, pour la consolidation de la paix, tulitaka tuseme kwanza consolidation ya amani ni nini? Consolidation ya amani ni mipangilio yote. Donc, maaktivite zenye watu wanaweza kupanga ili kuboresha amani. Njo yenye nasema consolidation ya paix. Mipangilio yote tunaweza kupanga. Donc, tukisema tuorganize ma dialogue, tufanye ma conférence débat hivi, ile yote iko parmi juu ya amani, ile iko consolidation de la paix. Na kwa nini kuhusisha vijana mu consolidation ya paix? Wanatuhusisha vijana kwa sababu kwanza sisi ni nguvu ya taifa. Nous sommes une force ya gouvernement zetu zote, mu nchi zote. Vijana ndo ukiona hata meme ma recrutement ya polisi ya FRDC ya l'âge habasi kwambia sasa utaenda jienrôler mu FRDC ushakuwa na 60 50, mais banazaka de 18 à 35 ans parce que banajua kama la jeunesse c'est une force. Ndio kwa maana inabidi kumhusisha kijana kwa ajili ya amani. Vile kumhusisha bonne gouvernance kwa ile uongozi bora, nikisema kama na makazi zingine kama vile vijana tunabidi tuhusishwe. Haiko ile tuko tunaona mwinchi yetu, unaenda unamaliza masomo ukirudia unaanza omba mzee fulani akufe pale kwa ile service. Juu ni mu remplacer parce que akupake ma pension mu mainchi yetu. Donc mzee anaitika agonjwe amalize même santa iko pale kwa ile kiti na hakuna kumpensioner. Donc jeunesse
tunabakia mubarabara. Alors mukatika uongozi bora wanakuambia la participation aussi des jeunes dans des postes de prise de décision ile iko reconnu na sheria njoo inasema vile, hata kama sheria zetu za Kongo haziheshimiwi, mais sheria ina reconnaître kama kijana naye inabidi ahusishwe katika viti vya uongozi. Na kwa kufikia ile kumhusisha kijana kwa viti vya uongozi unakuwa principe kenda. Sijui kama principe ndio nasema kwa Kiswahili. Kanuni. Kuko principe kenda za kwa ajili ya kuhusisha kijana katika uongozi bora katika kutafuta amani. Na principe ya kwanza banasema ke promouvoir la participation des jeunes est essentielle pour la consolidation de la paix. Donc, promouvoir participation yake. Kumhusisha kijana naye. Kumupitisha mbele. Iko ya lazima sana. Ndio principe ya kwanza. Ile iko ya lazima sana mcommunauté zetu parce que banona avec jeunesse comme c'est une force inaweza leta machangement zenye ziko purement positif. Malgré tunagombana tunaweza sema bajeni ndio baba imai bajeni mais ukisema question ya amani utaambia mzee wende fasi fulani ni mzee mais jeune unaweza mwambia de toutes les façons tuikale tuongee na banaongea na mwenzake même si il est trouble na iko wa kwanza kwa kuleta suluhisho, donc anatakiwa ahusishwe. Ile ni principe ya kwanza. Principe ya pili, les valeurs et s'appuie sur les expériences des jeunes et de la diversité. Donc ma valeur zetu zinaweza kutusaidia, ma croyance, il y a des croyances tukienda mu makanisa kuko ma croyance, kuko ma église leo banakuwa na bumabitu bwa kufundisha batu juu ya kuacha bali achana nao, hata ni frère en Christ mais unamunani. Alors mais inaonesha kama jeunesse tuache croyance zetu zinaweza kutusaidia na sasa vile croyance zetu zinaweza kutudétruire. Ile ni principe ya kwanza kwamba ile ma croyance za mbaya il faut tunazilaisser tomber, tukamate experience ya ma croyance za mzuri ili tuzitumikishe. Na principe ya tatu banasema être sensible et dynamique de l'égalité des sexes. Hapa ni mkadri ya kufa inclusion donc pour respecter genre. Tutasikia consolidation de la paix. Malheureusement dans niko naangalia msani tuko banamuke c'est combien d'hommes. Or l'implication aussi des jeunes filles en question ya amani parce que ule mwanamke unaweza mzarau mais tukipanda na mwanaume hapa gisi batalisopa mie mwanamke na gisi batasopa mwanaume kuko tofauti. Mama anaweza kuwa na kisakoshi yake fiko akisema huyu hawezi beba arme. Me batafuye mwanaume banasabu kama ule mwanamke saa moja yenjo iko naibeba utamwona na mzarau anaenda kushamba na kitunga yake me papa watu alikia na kikoti yake unamsopa unamtosha. Mais les femmes aussi ma fille biko ba actrice au-delà de ça mon instabilité un peu si on n'implique pas aussi des jeunes filles. Mwanamke facilement anaweza kuwa na master ni rebelle na anapiaka sababu anamfuchikaka. Mais si ule mwanamke iko impliqué na iko instruite ni question ya kusema je vais dénoncer. Na mwainchi zengine tunaona on utilise plus les jeunes filles juu ya kukikuwa kaya suspect banamufaa jeune fille anajifanya baraka. Principe ya hymne ni kupermettre des jeunes propriétaires le leadership et responsabilisation dans la consolidation de la paix. Dans ces principes, nous sommes pour renforcer ma compétence zaba jeune. Il y a de jeunes leaders, mais pour consolidation. Cinquième principe, nous créer des environnements sécuritaires et favorables pour les activités de consolidation de la paix. Hii principe ilitaka kuonesha kama wana kutafuta sehemu, si on dit l'environnement tutaona tu donc kunaweza kuwa ile masale de paix tunakutanana watu wa makomunote tofauti on échange ensemble le temps tunakuyaka mimi na wewe tunafanyaka kitu kimoja na hatuko wafasi moja on peut cohabiter ensemble mwa ile sens na kama kulikuwa mabitu vidogo vidogo tunaweza kusameheana tu mwa ile impliquer les jeunes dans toutes les étapes de la consolidation de la paix et des post-conflits de programmation. Tunakuwa tunaona muinchi yetu
ikikuwa saa ya kusema twende kudialoge kuongelea kuhusu amani, bazee bote ba mwai mwingine Baraka banalilia kwenda kupanda mavio baende Kinshasa. Izublike saa ya kupigana, ce sont les jeunes ndio banaendaka mpori. Alors moi ile sens ni kusema haya, kama kuna Justin Mulengwa, niko jeune leader wa Baraka. Nashukuru tena kupata nafasi. Nitafanya analyse de force, faiblesse et menaces que reçoivent les jeunes en général, mon processus ya recherche ya amani, mon espace ya Fizi Baraka. Tafanya analyse pamoja, tunaangalia ma faiblesse na ma menace, car le jeune pour sa participation active au processus ya kutafuta amani. Kwa kufanya analyse kidogo, selon ma recherche na akili yangu, tuliona kama les jeunes font partie de premières victimes parmi les victimes benye biko bana subir ma conflit mon espace ya Fizi Baraka. Les jeunes benye bana itwa ba jeunes comme nous ici présents, tuko ba victime, on fait partie ya bale ba vraie victime ya ma conflit zenye ziko. Mais est-ce que tunajua kama si les jeunesse que le jeune a un rôle clé à jouer pour résolution ya hizi conflit? Les jeunes, nous jeunes, est-ce que tunajua kama tuko na rôle ya kabambi ya kujouer pour résolution ya hizi conflit? Kama tunafanya pa fasi moja kidogo, tunaangalia charte ya résolution ya Nations Unies, ma résolution yake ya 2250 inasema kama les jeunes sont les médiateurs, les pacificateurs, les promoteurs des dialogues dans les sociétés divisées. Les jeunes sont des médiateurs, les jeunes sont des pacificateurs, les jeunes sont des promoteurs de dialogue entre la société divisée. Kama tunasema jeune iko médiateur, hatuwezi ona médiateur kwenye kuna batu benye bana disepare. Ce sont les gens là, ce sont les communautés benye biko divisées sur base ya quelques intérêts. Benye si jeunesse tunapasha tukue ba médiateur, tukue watu wa kusanisha, tukue ba pacificateur, ba amani. Quand on est divisé, on n'est pas en paix. Parce que kila mtu kuna boga ya mwenzake. Nikifanya hivi, papa Emma anaweza kunifanya hivi. Hapana, nikifanya hivi, hapana, hapa Azarias anaweza nifanya hivi. Maintenant, place ya jeunesse ni kuwa pacificateur. Kuwa pacificateur. Tukue ba promoteur, ba dialogue entre les sociétés divisées. Bien sûr, kama tunasema tutakuwa ba promoteur ba dialogue. Dialogue inakuwa préparé. Dialogue inakuwa préparé. Haiwezi anza mtu anasimama bwima anasema nombo tunatafanya dialogue, wewe maana kuya hapa na wewe papa ema kuya hapa tufanye dialogue. Non. Unapaswa préparer les parties en conflit. Zile parties zenye ziko mu conflit, tunapaswa kuzi préparer avant toute chose. Bwana wewe ausikilizana na fulani sababu gani? Anakuambia le pourquoi ya yeye kutokusikilizana na fulani. Unaenda kukote ingine. Bwana wewe na Moses amusikilizane juu ya nini? Anakuambia no, mimi na Moses atusikilizane paraporo ya hiki. Maintenant, est-ce que kama tunaita Moses, unaweza kumwambia hivi na yeye iko pale anakuambia ndio. Parce que wakati watu wanamene mediation, tunafanya dialogue. Mu dialogue mko probabilité mbili. Ukubali kwanza kama wewe unaweza ceder kile kenye wewe uko nacho kwa intérêt ya mwingine. Kusema kama hii mimi niko nayo naweza isede kwa mwingine. Alors, kama tunafikiria kufanya maanalize hii, tutakwenda kuona kama essentiel kazi kabambi ya jeunesse mu communauté yetu, kazi ya jeunesse
mu communauté zote wala mu inchi mzima ni kusema kama tunapashwa siye kusimama kuwa comme une église au milieu du village. Mais wakati kama tunafanya pa tunasema non, est-ce que tunaweza angalia ma menace par exemple CJ Baraka banasema non, bon si ba jeune ya Baraka tuko impliqué comme milice ou soit jeunesse yote ya Fizi comme des milices. Est-ce que tunaweza fanya ma activité à rapprochement na wengine wenzetu? Oui, tunaweza kuzifanya. Les jeunes banajikusanyisha dans une équipe, banasema OK, tufanye ma activité à rapprochement na wenzetu. Zinafanyika, mais derrière bale ba jeunes. Mimi naitwa kwa jina la Emmanuel, niko mtu wa CCI cadre de concertation intercommunautaire. Extension ya neno amani ni neno kubwa. Kama vile mwalimu alichambua usema ke amani inaweza kuwa na madefinition mingi. Mtu mmoja anaweza sema amani ni kukosa vita. Mwingine anasema amani ni wakati yenye hana njaa. Mwingine anaweza sema amani ni wakati yenye ana magonjwa. Mwingine anaweza sema amani ni wakati yenye anatembea mzuri. Mwingine anaweza sema amani ni wakati yenye anapata communication na muna yote. Mwingine anaweza sema amani ni wakati yenye haingiliwe mnyumba tena, hapuru mbarabara. Ile ndio inaweza sema ke linakuwa amani. Donc ni neno yenye inakuwa na extension kubwa par définition. Maintenant, je reviens à la question. Est-ce que Baraka tuko na amani? Oui ou non? Ndio kwenye kulikuwa ulizo pale. Mon sens c'est simple. Au mon réponse est simple. Kama tunafata hii yote ma définition ya amani, on peut conclure que Baraka hatuyakuwa na amani. Pourquoi tuyakuwa na amani? Wakati yenye mtu anakufa makampani, wanapiga mtu risasi jana na anakufa. Ule mtu utasema kwa amani. Wakati yenye ma dispensaire zetu ziko na ingililiwa banakuwa kuzipora huko. Est-ce que tuko na amani? Mais au regard ya tout ça, mtu hii tematike ya leo ilikuwa sasa ya kutupuse vis-à-vis ya hii situation yenye tuko mwayo. Nous comme jeunesse après 62 ans de l'indépendance, quelle peut être notre contribution? Nini yenye naweza kutusaidia kusudi tuboreshe hii hali ya mubaya ambao tuliishi ya depuis 1960 à ce jour? Contribution yetu sie jeunesse ya espace Baraka Fizi inaweza kuwa nini pour que tueradike hii situation yenye inaweza kutusumbua kila leo? Merci président. Merci. Muonyesha ile question iko kwangu tu kama vile président wa jeunesse, ni jeunesse yote niko naongoza. Quelle est ta place? Qu'est-ce que tu as déjà fait dans la zone d'où amani ionekane hapa kwetu?